umat-umat yang terdahulu bila diajak oleh Rasulnya untuk bersama dengannya membela dan mengangkat agama, mereka memberi jawapan tidak seperti jawapan yang diberi oleh para sahabat Nabi alaihimus salatu wassalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Nabi-Nabi yang terdahulu ajak umatnya berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, jawapan umat, inna hahuna qa'idun. Bila perang, kami di sini, kami nak duduk. Tapi berbeza dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak untuk berjihad. Jadi para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum tidak pernah tertinggal dalam memenuhi ajakan dan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya untuk berperang menegakkan agama. Sampaikan generasi sahabat Nabi ini telah pun tersebar dan viral seluruh alam. Satu jenis manusia yang luar biasa. Mereka disebut oleh Maharaja Cina sebagai contoh. Mereka digelar dengan belalang-belalang padang pasir. Ini generasi sahabat. Orangnya, kalau bahasa orang Kedah lah, orangnya jenis kering-kering, tak gemuk, tak badan sadu, disebut dengan belalang-belalang padang pasir. Gerunya manusia terhadap kebangkitan generasi baru ini, generasi ini tidak pernah terlahirkan dalam sejarah. Mereka hebat mereka tak pernah dilahirkan dalam sejarah manusia, iaitu sejarah kepatuhan dan ketundukan yang sangat tinggi. Kelahiran didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya, inilah umat terpilih yang Allah sebut dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu ialah sebaik-baik umat yang dilahirkan kepada manusia. Saja kamu beriman kepada Allah, mengajak manusia kepada kebaikan, menyuruh manusia kepada kebaikan, melarang manusia melakukan kejahatan. Inilah generasi terbilang yang dilahirkan daripada didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga generasi ini tidak berulang lagi dan tak akan berulang lagi, kecuali Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada saat terbukanya pintu ataupun era baru untuk kemenangan Islam kali yang kedua sebelum kiamat. Akan berulang balik generasi dulu, generasi hari itu yang Nabi didik, yang Nabi bentuk, akan berulang balik pada saat itu. Maka generasi itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sangat-sangat dinanti-nantikan oleh umat ini. Kemunculan mereka ataupun kezahiran dan kezuhuran mereka, Rasulullah SAW Muhammad, dinantikan dengan penuh sabar oleh umat ini. Itulah yang disebut dengan Jilun Nasri, generasi kemenangan, yang ditunggu oleh umat manusia sejak 100 tahun dulu. Bila mana tumbangnya kerajaan Osmaniyah di Turki pada 1924, maka tahun 2024 ini ialah cukup 100 tahun tumbang khilafah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka sejak daripada itu, maka orang tunggu bila nak naik balik, bila akan berulang balik Islam yang merintah lebih pada 1000 tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang telah pun memberi kerahmatannya kepada sekalian alam. Tak kira hang bangsa apa, tak kira hang agama apa, semua mendapat rahmat dengan Islam mentadbir dan memerintah dunia. Bila mana jatuh tumbangnya khilafah, khilafah ni dibahasakan oleh orang-orang sastra dengan al-manaratul, menara yang hilang. Satu bentuk pentadbiran pemerintahan yang diwariskan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar, sambung pada Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Kemudian berdiri sistem khilafah itu dalam bentuk baru dalam zaman khilafah Bani Umayyah.
berlangsung sampai pemerintahan Bani Abbasiyah, sampai berlangsung lagi sampai terbentuknya Khilafah Uthmaniyah di Turki. Kemudian bila jatuh Khilafah Uthmaniyah di Turki, maka khilafah itu bangun secara tersendiri di seluruh alam. Walaupun tidak lagi memayungi, jatuh khilafah yang seperti payung itu, maka negara-negara ataupun negeri umat Islam mentadbir sendiri dalam bentuk mereka, tapi masih mengekalkan cara-cara khilafah. Sebagai contoh, di tanah Melayu, di Nusantara, berdirinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berdirinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, negara-negara umat Islam diperintah dalam bentuk, diperintah oleh raja-raja Melayu. Di raja-raja Melayu ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia seumpama seperti khilafah. Walaupun dia tak memayungi dunia, tapi dia payung negeri dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang hebatnya, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bila jatuh khilafah Uthman di Turki, iaitu khalifah yang terakhir Sultan Abdul Hamid, maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad berpindah sistem itu di Nusantara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ganti pula pada ketika itu Sultan Abdul Hamid juga dalam sistem pemerintahan kerajaan Kedah. Pada ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada saat jatuhnya khilafah, maka pada ketika itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka berlakulah satu projek besar musuh Islam untuk menghancurkan umat Islam. Maka tersebar seluruh dunia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, penguasaan terhadap negara-negara umat Islam di bawah penjajahan Barat. Semua negeri-negeri umat Islam diserang, dijajah oleh Barat, oleh Eropah. Kalau di Nusantara, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, negara umat Islam ni dibahagi-bahagi. Spanyol, Amerika pergi ke Filipina, ala Sayyidina Muhammad. Belanda pergi ke Indonesia. Portugis datang ke Melaka. Di negara-negara umat Islam yang lain seperti di Mesir, masuk Perancis. Begitulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa negara Muammar Gaddafi? Libya dimasuki Itali. Maka begitulah seluruh alam Islam ini dijajah, dimasuki oleh musuh kepada agama kita. Asal-asalnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bumi ini bumi kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hatta Islam ketika itu telah pun mendirikan kerajaan di Amerika pun. Bila masuk penjajahan, maka bertukar, hilang Islam yang jadi payung kepada umat. Maka sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang menemukan pertama kalinya bumi Amerika itu ialah umat Islam. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sejarah telah bertukar, maka orang yang namanya Eropah, nama Americano itu, dialah yang menamakan Amerika dengan Amerika. Sebenarnya yang menemukan Amerika ialah umat Islam. Maka tidak heran pasal apa California itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad seperti seolah nama kepada Islam. California asal daripada kalimah khalifatuna. Khalifatuna. Maka begitulah juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, negara yang namanya Filipina. Yang ibu negara Filipina ialah Manila. Manila itu asal perkataannya fi amanillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka begitu juga bumi umat Islam, tanah Melayu, selepas itu Malaya, selepas itu Malaysia. Nama sebelum itu ialah Suvarna Bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suvarna Bumi maknanya semenanjung emas. Sebab bumi kita kaya dengan emas. Maka tak heranlah pasal apa, macam mana raja-raja Melayu memiliki jongkong emas yang banyak.
sehingga bila mana diserang istana-istana kerajaan raja-raja Melayu, maka jongkong-jongkong emas tu dibawa balik ke negara-negara mereka, sampai terbentuk Bank Dunia daripada jongkong emas kita. Bank Dunia tu terbentuk daripada modal bumi umat Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, perasaan ataupun rasa kita terhadap kejatian diri kita orang Islam ini mesti dihidupkan balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana saya singgah transit di lapangan terbang Thailand, saya rasa sangat cemburu kerana nama airport itu ialah Airport Suvarna Bhumi, sedangkan Suvarna Bhumi ialah tanah nama kepada Malaysia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah yang Nabi bayangkan. Umat Islam di akhir zaman ialah seumpama buih. Buih makna banyak tapi orang tak takut. Buih seperti buih di lautan punya banyak, tapi boleh ditolak ke tepi, ke tengah, tolak tepi dan ke tengah, tanpa ada ketakutan manusia kepada umat ini. Kegerunan manusia pada umat ini tak ada lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan Nabi kita SAW membayangkan kita di akhir zaman adalah seperti makanan yang duduk dalam talam. Maka setiap orang akan ambil, orang tu akan ambil bola mulut, ambil bola mulut, ambil bola mulut. Begitulah yang dibuat pada umat Islam pada hari ini. Diperkotak-katik, dibuat pelbagai ikut dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.